Love, love. Isis. Ka-cute, oy. Say good morning. Say good morning to... Uy, isis. Say good morning to your viewers, iho ko. Ina, guys, good morning. Good morning ninyong tanan, guys. I'm Papi Baby. Love ni Mama Lisa, guys. Say good morning, iho. Ina, guys, happy Friday. Today is February 21, 2026. 21 na taron, anak? Ha? Dili pa siguro, anak, oy. I-check ni mama, anak. Opo, anak, today is... Sa date na taron, anak. February 20, 2025, 2026. Say good morning. Hello, di pa hikop. Asus! 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 Kisa to ni Agi, anak. Hala? Kisa to, anak? Hala? Hala, kisa to, anak? Hala? Abi na kog si kuya masusod ako asa ni magbaba, anak, oy. Love, mama Lisa, love ko nimo, mama. Opo, anak. Love sa tika, mama. Thank you, anak ko. Happy Friday, guys. Today is the first video of Papi this morning. Ayan po, guys, napakalambing ng aking papi. Palaging hinalikan yung aking paa. Say good morning, iha. Say good morning. Say hello to your viewers. Ina, guys, happy Friday. Susoy ka gwapo sa daan ng bataan noon, oy. Nganong gwapo man ni, oy. Bless mama gwapo kong anak. Tigasanto. Bless anak. Bless again. Tigasanto. Buutan kini akong anak, guys, oy. Matampuhin kay ni, guys. Maranig tinood nga tao, guys. Say good morning. Magpasalamat ka sa imong viewers. Sige na. Magpasalamat akong anak. Usus! Nakuwag baba sa iho ni mama, oy. Nakuwag baba ni mo anak ko, oy. Nakuwag kagbaba, anak. Ayan po, guys. Maayong buntag. Ngayon ay Friday. Mayroon dumadaan na motorsiklo, guys, na ang lalaki ng buses. So ngayon, guys, wala pa kaming nalutong ulam, mga palangga. Nagsasaing pa ako ng kanin. So good morning everyone. Kumusta po ang inyong morning? Yan kami ni Papi. Yan po si Papi, guys. Inaantok pa. Yan, shout out everyone. Maayong buntag ka na tong tanan. Ngayon ay araw ng Biyernes, mga palangga, February 20, 2026. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, guys. Sayo mi nagmata ni Papi, guys, bisan tugnaw kay saon ta man lang mga palangga nga kinahanglan man jud ta maning kamot. So yan si Papi, guys, tulog lang po ito. Tingnan nyo po, guys, oh. Yan, thank you for always watching. I love you all, mga palangga ko. Yan, this is Papi's update and good morning.